रावलपुर, दादू, खंडियारो, बदीन, मटियारी, सिंध के हर इलाके में सैलाब, लोग लाचार, घर गिर गए, सामान बर्बाद हो गया। जो बचा वो समेट कर जान बचाने के लिए आशियाने छोड़ दिए। बारिशों से पूरे इलाके मुतासिर, घर गिरे तो लोग बेघर हो गए, फसलें तबाह हुई तो खाली हाथ हो गए, इलाके पानी में डूब गए तो लाचार हो गए, न कहीं जाने के न कुछ कमाने के। खैरपुर में 9 दिन से जारी बारिशों से शहर और नवाही इलाके पानी में डूब गए, कहीं घुटनों पानी तो कहीं 4 फुट तक पानी मौजूद। मटियारी में 400 से ज्यादा मकानात गिर गए, 10,000 से ज्यादा अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर। दादू की तहसील जोही, खैरपुर, नाथन शाह और मेहर में बारिश ने तबाही मचा रखी है। 60 से ज्यादा देहात में सैलाबी सूरत हाल। दरियाई सिंध में तगयानी, बबरलो से सगियों तक 600 से ज्यादा देहात को सैलाब का खतरा। नवाब शाह में पानी का निकास न होने पर ताजिरों का एहतजाज। शेन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के सिंध के सैलाब सदा इलाकों के दौरे, कंबर शहदाद कोट और सजावल जुनेजो में सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरीन की मसाइल भी सुने। नौडेरों के रिलीफ कैंप में मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बिलावल भुट्टो ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। मुतासरीन को अकेला ना छोड़ने का वादा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिंध का वसी इलाका मुतासर हुआ, पहुंचने में वक्त लग रहा है। सियासी तमाशे चलते रहेंगे, तरजीह सैलाब मुतासरीन होने चाहिए। आलमी इदारों से मदद की अपील। तूफानी बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। जनूबी पंजाब के मुताबिक शहर और देहात तबाह हाल। डेरा गाजी खान, राजनपुर, तौसा में सैलाब सदा इलाके मुसलसल पानी की जद में। मकामी आबादी के इम्तहान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। डेरा गाजी खान के नवाही इलाके और राजनपुर की 3 तहसीलें पानी में डूबी हुई हैं। टूटे फूटे घरों से बचा खुचा सामान लेकर लुटे पिटे काफिलों के लिए महफूज मुकाम ठहरा तो खुला आसमान और कच्ची सड़क, जहां थके वहीं पड़ाव डाल लिया। कोई खुले आसमान तले तो किसी ने चारपाइयों पर चादर बांध कर खैमे बना लिए। तौसा में सैलाब मुतासरीन ने टूटे हुए पुल पर पनाह ली, जहां एक चारपाई पर मौजूद मरीज को रस्सियों की मदद से ऊपर खींचा गया। कबायली इलाकों का मुल्क भर से जमीनी राबिता मुनक़ता। मुतासर इलाकों में खुराक और दवा की किल्लत। जनूबी पंजाब में लाखों एकड़ ज़राई जमीन सैलाब से मुतासर, घर तबाह, आमदनी खत्म, खाने को कुछ दस्तयाब नहीं, कमाने की हिम्मत नहीं, दवाएं मौजूद नहीं। मुसलसल सैलाबी सूरत हाल से ग़ज़ाई किल्लत का भी सामना। नोशकी, किला अब्दुल्ला और चाकी में अफगानिस्तान से आए सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। नोशकी के साथ देहात डूब गए, दर्जनों मकानात तबाह, फलों के बागात और खड़ी फसलें भी गईं। नोशकी में रेले में फंसे 5 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासरा दर्जनों देहात का नोशकी से राबता मुंडा। हेलीकॉप्टर के जरिए राशन की फरहमी। खुशनौब में सैलाब मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। खैमा बस्ती में सहूलियात मिली, मुतासरीन अपने बोसीदा घरों को लौट गए। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह 7 दिन बाद खोल दी गई। 2000 से ज्यादा ट्रकों छोटी गाड़ियां फोर्ट मंदरों में पूरा हफ्ता फंसी रही। ट्रकों में सब्जियां खराब हो गए, अंगूर, प्याज और टमाटर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। बलूचिस्तान खाने पीने की चीजों का बहरान। बलूचिस्तान में आज दोबारा बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे से जवाब देता जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा था। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकियां देने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को बुला लिया। 31 अगस्त को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म, शो कॉज नोटिस जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ मातहत अदलिया की एक जज नहीं, पूरी जुडिशरी का मामला है। वजीर आजम रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं कि वो उठे और अपना इंसाफ खुद शुरू कर दे। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यह नहीं हो सकता कि कोई शख्स समझे कि वो जो मर्जी कहता फिरे उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। चंद अफराद ने रियासत को मफलूज कर रखा है। जिस लम्हे हम ये समाअत कर रहे हैं उस वक्त भी अदलिया को बदनाम किया जा रहा होगा। अगर रियासती इदारे काम नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। 3 से ज्यादा जजेस पर मुश्तमिल लॉ बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना अपारा में एक और FIR दर्ज। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। मुकदमे में मुराद सईद, फवाद चौधरी, फैसल जावेद, शेख रशीद, असद उमर समेत तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के 17 रहनुमाओं को नामजद किया गया है। FIR में कहा गया है कि इमरान खान समेत PTI क़यादत ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान की ईमा पर PTI रहनुमाओं और तकरीबन 1000 अफराद ने सड़क ब्लॉक की। इमरान खान और PTI रहनुमाओं ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया। न पहले दबाव में आया था न अब दबाव में आऊंगा। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। मुल्क का निजाम बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का पार्टी इजलास से खिताब। इजलास में जल्द इलेक्शन करवाने के लिए दबाव बढ़ाने और पार्टी क़यादत का किसी भी तरह का दबाव कबूल न करने का फैसला। इजलास में फैसला किया गया है कि इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक जलसे करेंगे। अदलिया को देखना होगा कि क्या इमरान खान कानून से बालातर है। इदारों और हुकूमत को अपनी रिट कायम करनी पड़ेगी। आसिफ अली जरदारी का इसरार। कहा, एक शख्स को इक़्तिदार का नशा दिन ब दिन पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज हमारी फौज पर तनकीद कर रहा है। फौज, पुलिस और खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां देता है और साथ कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। ये शख्स मेरे, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर सकता है। ये शख्स क्या खुद हर कानून को रोक सकता है? फवाद चौधरी अपनी ही सूबाई हुकूमतों के वज़रा पर बरस पड़े। कहा, लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। जतलाया कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाक़यात हों या शहबाज गिल और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी और टॉर्चर, इन अहम मौके पर आपकी गैर मौजूदगी और लाताल्लुकी ने कारकुनान को मायूस किया। आपकी यही कमजोरी दिखाने की वजह से इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के जेर इस्तेमाल कमरे पर छापा। तलाशी के दौरान अमरीकी साख्ता पिस्तौल, एक सैटेलाइट फोन, एक लाल डायरी बरामद। उनके कमरे से मोबाइल फोन, 2 पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और ATM कार्ड के साथ गैर मुल्की करेंसी, दस्तावेजात और दीगर अहम अशिया भी मिली। शहबाज गिल का लाल डायरी और पिस्तौल से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। पार्लियामेंट लॉजेस के बाद इस्लामाबाद पुलिस की पंजाब हाउस में शहबाज गिल के जेर इस्तेमाल कमरे की भी तलाशी। शहबाज गिल ने कहा कि उनके पास AK-47 राइफल है जिसका लाइसेंस है। फौज में गद्दारी पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल 2 दिन के रिमांड पर हैं। पुलिस को शहबाज गिल का निजी TV पर पढ़ा गया स्क्रिप्ट बरामद करना है। शहबाज गिल के पार्लियामेंट लॉजेस के कमरे से अहम दस्तावेजात मिलने का इंकशाफ। कमरे से मिले मोबाइल फोन, USB डिवाइस और सैटेलाइट फोन को फॉरेंसिक के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिया गया। फॉरेंसिक से तायीन होगा कि शहबाज गिल के मोबाइल फोन और दीगर डिवाइसेस में क्या डेटा है। कमरे से पिस्तौल मिलने पर शहबाज गिल के खिलाफ गैर लाइसेंस शुदा असलहा रखने का मुकदमा दर्ज। फवाद चौधरी जियो न्यूज पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाने से बाज न आए। कहते हैं, क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस से सवाल कर सकते हैं कि शहबाज गिल के कमरे पर छापे के दौरान जियो की टीम किस कानून के तहत साथ थी। ये भी बोले कि उम्मीद है कि फुल कोर्ट इसको तौहीन अदालत के तौर पर नहीं लेगा। शहबाज गिल के कमरे पर छापे के दौरान सिर्फ जियो न्यूज नहीं, दूसरे न्यूज चैनल्स और सहाफी भी मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी ने सिर्फ जियो न्यूज का नाम लेकर इल्जाम लगाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PDM क़यादत के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का फैसला। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुकदमात माजी में फौज, अदलिया और रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात पर दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 196 के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमात दर्ज करने के लिए एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर DI खान को इख्तियारात दिए गए हैं। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की शिकायत पर मुकदमात दर्ज करेगा।
हेली कॉप्टर केस में इमरान खान और दीगर अफराद से 34 करोड़ 70 लाख रुपए की रिकवरी बनती है। इमरान खान ने उस वक्त जब वजीर आजम नहीं थे केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर 166 घंटे इस्तेमाल किया। चेयरमैन नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कमेटी ने हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल के हवाले से इमरान खान समेत तमाम दहिंदा अफराद से रकम इलेक्शन कमीशन के जरिए वसूल करने का हुक्म दे दिया। पीएसी ने नैब को बिलियन ट्री मंसूबे की तहकीकात 6 माह में मुकम्मल करने और साबिक वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म भी दे दिया। चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान ने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट डैम फंड के इस्तेमाल से मुतालिक पीएसी को ब्रीफिंग दें। अगर जरूरी हुआ तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी बुलाकर डैम फंड के बारे में पूछा जाएगा। चेयरमैन नैब ने कमेटी को यकीन दहानी कराई कि नैब अफसरान ब्रॉडशीट केस की तहकीकात में होंगे। पीजीआई ममनुआ फंडिंग केस में नोटिस का जवाब देने के लिए इमरान खान ने 2 हफ्तों की मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के वकील से कहा, आप पूरी कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं, दस्तावेजात आपके पास पहले से हैं, फिर कहां से इकट्ठी करनी है। वकील ने जवाब दिया, हम गैर मुल्की चैप्टर से दस्तावेजात जमा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बिजली के गैर मामूली ज्यादा बिल आने पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, अवाम फट पड़े, घरों से बाहर निकल आए। रावलपिंडी में मुजाहरीन ने जीटी रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक जैम से गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहरीन का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा। मर्दान में भी एहतजाज, मुजाहरीन ने बिजली के बिल जला दिए। मुजफ्फरगढ़ में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि हुक्मरान इस्लामाबाद और लाहौर में जाती झगड़ों में मसरूफ हैं। पंजाब के 34 और बलूचिस्तान के 28 अजला तूफानी बारिशों और सैलाब में तबाह हो गए। क्या शहबाज गिल को दिखाना ही हमारा कौमी मसला रह गया है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के बिलों से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। कतर से जारी बयान में कहा, 1 करोड़ 71 लाख सारिफीन को बिजली के बिलों की मद में इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे। ट्यूबवेल इस्तेमाल करने वाले 3 लाख सारिफीन को भी इस्तिस्ना हासिल होगा। रिलीफ की तफसीलात कल सामने लाई जाएंगी। काबीना अरकान के हमरा जारी पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि ताजिरों पर से फिक्स टैक्स भी खत्म किया जा चुका, जिसके बाद आने वाला 42 अरब रुपए का गैप दूसरे जरियों से पूरा करेंगे। कहा, माजी पर रोने धोने से कोई फायदा नहीं। मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से दिवालिया होने का खतरा टल चुका। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अच्छे दिन जल्द आएंगे। पहले होने वाली बारिशों का पानी निकला नहीं, सिंध में मजीद बारिशों से मसाइल बढ़ने का खदशा। हैदराबाद, बदीन, नवाबशाह, नौकोट, मुटियारी में वक्फे से बारिश और सैलाबी रैलों से मुतासर इलाकों में फिर पानी जमा हो गया। मुसलसल बारिश से कपास, गन्ने, सब्जियों की फसलें मुतासर। बलूचिस्तान में जोब, जियारत, बारखान, मुस्तकिल, किला सैफुल्लाह, खुजदार और लसपीला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान सरहदी इलाकों में बारिश से डेरा गाजी खान के बरसाती और मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। एक तो सैलाब का सितम, ऊपर से हुक्मरानों की बेहिसी। कोहलू में सूबाई वजीर नसीबुल्लाह मरी ने इमदाद की बजाय मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मुजाहिरे में पहुंचे तो मुतासरीन ने इमदाद न मिलने का शिकवा किया, अपनी मुश्किलात बताएं। कहा, इमदाद न मिली तो हम एहतजाज जारी रखेंगे। सूबाई वजीर बोले तो मैं क्या करूं, बैठे रहो, इस वक्त देने को कुछ नहीं। तरफों थी असा कुछ गलतियों कयूं सबको मञे हाँ बाको गलती थी आहे उन जी सज़ा आहे। ये अल्लाह साईं जे तरफों जी तव्हां क़ुरान शरीफ़ पढ़ियो आहे त क़ुरान शरीफ़ में साफ़ लिखियल आहे, ये निशानियूं आहिनि। ये निशानी आहे, ये बि मींहुं सुधरो, हाणे इंशाअल्लाह तव्हां सुधरंदव त हर शइ सुधरी वेंदी।
بارشوں سے تباہی ہماری غلطیوں کی سزا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج درانی کی سیلاب متاثرین سے گفتگو، کہا یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہم سب سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہر ایک کو ماننا چاہیے، یہ اسی کی سزا ہے۔ بلوچی فوک گلوکار عبدالوہاب بگٹی کا گھر بھی سیلاب کی نظر ہو گیا۔ عبدالوہاب ڈیرہ مراد جمالی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع گاؤں کے ایک کچے مکان میں رہتے تھے۔ وہ اپنے 8 بچوں کے ساتھ ضروری سامان لے کر ڈیرہ مراد جمالی میں ایک دوست کے ہاں منتقل ہو گئے۔ کوک اسٹوڈیو میں ان کا گایا ہوا گانا کنایاری بہت مقبول ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو گیا، ایک امریکی ڈالر 223 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ 217 روپے 70 پیسے کا ہو گیا۔ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مالی سال کے اختتام تک ملکی زیر مبادلہ ذخائر 16 ارب ڈالر ہو جائیں گے۔ پاکستان کو مالی سال 2023 میں 31 ارب ڈالرز کی ضرورت رہے گی۔ IMF کی سخت شرائط، کسی شعبے کو ٹیکس رعایت کے لیے قومی اسمبلی سے منظوری لینا لازمی ہوگی۔ تعمیراتی شعبے خفیہ اثاثے ظاہر کرنے کے لیے ایمنیسٹی قومی اسمبلی کی منظوری سے مشروط۔ سیلز ٹیکس میں ہم آہنگی کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ پاکستان نے عمل درآمد کے لیے اظہار آمادگی کے خط میں IMF کو یقین دہانی کرا دی۔ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم، ٹیکس چھوٹ کے لیے SRO جاری کرنے پر پابندی ہوگی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد گاڑیوں، موبائل فونز اور ہوم اپلائنسز کی 18 اگست تک کلیئرنس کی اجازت دے دی گئی۔ وزارت تجارت کا نوٹیفیکیشن جاری، یہ 1 سے 18 اگست تک بندرگاہ پر پہنچنے والا سامان 100% جرمانے کے بعد کلیئر ہوگا۔ پہلے یہ اجازت 31 جولائی تک پہنچنے والے سامان پر تھی۔ اعظم شہباز شریف قطر کے 2 روزہ دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ دوحہ میں شہباز شریف سے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے CEO کی ملاقات۔ پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی، ہوابازی، میری ٹائم، توانائی، سیاحت اور پیٹرولیم کے شعبوں میں قطری سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ 2 روزہ دورے میں وزیر اعظم امیر قطر اور قطر کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ اگلے ماہ بجلی کا یونٹ 10 روپے اور مہنگا ہوگا، تحریک انصاف کے حماد اظہر کا دعویٰ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جتنی بھی نیچے چلی جائیں یہاں کم نہیں ہو سکتی۔ عوام آج ان کی نالائقی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ڈیفالٹ سے بچانے کا نعرہ لگانے والے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ انتخابات کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، انہیں پتا ہے عوام ووٹ نہیں دیں گے۔ شوکت ترین کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے الیکشن کے معاملے پر بات ہونی چاہیے، سب سے پہلے عبوری حکومت لے کر آئیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ نگراں حکومت کی مدد کے لیے بھی تیار ہیں۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جمیل فاروقی کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے قرار دیا کہ جمیل فاروقی کو اسلام آباد پولیس کے خلاف بلاگ کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ تفتیش کے لیے موبائل فون اور دیگر ڈیوائسز کی برآمدگی ضروری ہے۔ 25 اگست کو ملزم کو میڈیکل رپورٹ کے ساتھ پیش کیا جائے۔ جمیل فاروقی نے اسلام آباد پولیس پر شہباز گل کو ٹارچر کرنے کا الزام لگایا ہے۔ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی۔ پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ان کے سرغنہ کا سراغ لگا لیا گیا۔ 178 اکاؤنٹس کا تعلق PTI سے نکلا، سب سے زیادہ مہم انہی اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی۔ کل 580 اکاؤنٹس کے ذریعے 2350 پوسٹ کی گئیں۔ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا مہم میں 18 بھارتی اکاؤنٹس بھی شامل ہوئے۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ شہداء اور پاک فوج کے خلاف مہم چلانے والوں پر پیکا اور تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمات درج کیے جائیں۔ ملوث افراد سے تفتیش کے بعد ان کے ہینڈلرز اور ماسٹر مائنڈز تک پہنچا جائے۔ قومی شاہراہ پر سیلابی پانی آ گیا۔ سندھ میں نوشہر و فیروز کے علاقوں کنڈیارو اور بھریا کے مقام پر قومی شاہراہ پر 3 دن سے ٹریفک جام۔ بدترین ٹریفک جام میں پنجاب جانے والی 3 دن سے گاڑیاں کھلے آسمان تلے ایک ہی جگہ پر محصور ہو گئیں۔ دوسری طرف پنجاب سے کراچی آنے والی گاڑیوں کا سفر بھی سست روی کا شکار۔ موٹر وے حکام کا کہنا ہے کہ آج رات تک ٹریفک بحال کر دیا جائے گا۔ بلدیاتی انتخابات مؤخر کیے جائیں، سندھ حکومت کی الیکشن کمیشن کو درخواست۔
کہا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات نے آج سے بارشوں کے ایک اور سپیل کی پیش گوئی کی ہے. مشینری، پولیس اور دیگر عملہ اندرون سندھ میں ریلیف آپریشنز میں مصروف ہیں. ہنگامی صورتحال میں الیکشن کے معاملات میں سیکیورٹی فراہم کرنا ممکن نہیں. الیکشن کمیشن انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے نئی تاریخ پر غور کرے. کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 28 اگست کو شیڈول ہے. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کراچی ڈویژن کے ضلعوں میں بلدیاتی انتخابات مقرر کردہ شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے. حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن کا فیصلہ ووٹرز کی سہولت کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. ایسے حالات میں بلدیاتی انتخابات ہونا ناممکن ہے. ہائی کورٹ نے صحیح نوٹس کیا ہے. عمران خان نے عدالتوں کو دھمکی دی. قانون سے اوپر کوئی نہیں. جو ممالک پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے عمران خان کو پاکستان کے لیے لانچ کیا. وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سلیم الزہری کی ملاقات. چودھری پرویز الہی نے کہا فیروزپور روڈ لاہور پر مبارک سینٹر پر کام شروع کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے، جس میں ذہبی گروپ اربوں روپے کی سرمایہ کاری کرے گا. مبارک سینٹر لاہور کی بلند ترین عمارت ہوگی جہاں 7 اسٹار ہوٹل بنایا جائے گا، جس کو فلائی اوور سے قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ لنک کیا جائے گا. منصوبے سے کھلاڑیوں کو قذافی اسٹیڈیم آنے جانے میں سہولت ہوگی. عوام کو ٹریفک کی بندش کے عذاب سے نجات ملے گی. مسلم لیگ نون کے رہنما اویس لغاری نے اپنے خلاف مقدمات پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. عدالت نے آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری کر کے کل تک ریکارڈ طلب کر لیا. سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی کی پارلیمنٹ لاجز پر پولیس چھاپے کی مذمت. کہا اسپیکر کی مرضی کے بغیر پارلیمنٹ لاجز میں کوئی کارروائی نہیں ہوتی. پارلیمنٹ لاجز پر پولیس ریڈ پر ہم خاموش رہے. ہم پنجاب اسمبلی میں بھی پولیس کارروائی پر خاموش رہے. ہم اپنے ہاتھوں سے جمہوری نظام کو ختم کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کراچی کا بلدیاتی الیکشن خطوط کو بنیاد بنا کر ملتوی نہیں ہونا چاہیے. حیدرآباد بدین میں سیلابی کیفیت سے انتخابات ملتوی کیے جا سکتے ہیں. کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کا کوئی جواز نہیں. کراچی کو میئر سے محروم رکھنے کے بہانے بنائے جا رہے ہیں. سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ریٹائرڈ رحیم ایوب اسٹیڈیم لاہور گیرٹن میں ادا کر دی گئی. مرحوم فوجی اعزاز کے ساتھ کیبلری گراؤنڈ قبرستان میں سپرد خاک. ISPL کے مطابق نماز جنازہ میں چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، فوجی افسران اور جوانوں سمیت سول حکام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. پاکستان میں بھارتی میزائل گرنے کا واقعہ. بھارتی حکومت نے 3 فوجی افسران کو برطرف کر دیا. بھارتی حکومت نے غفلت اور لاپرواہی برتنے کے الزام میں ان فوجی افسران کو برطرف کیا ہے. بھارتی میزائل پاکستان کی حدود میں 9 مارچ کو گرا تھا. پاکستان کی جانب سے اس غفلت اور لاپرواہی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا. اور کشمیر پریمیئر لیگ میں باغ اسٹیلنز نے اوورسیز واریئرز کو 15 رن سے ہرا دیا. میچ کا فیصلہ ڈکورٹ لوئس میتھڈ کے تحت ہوا. دوسرے دن کے میچ میں کوٹلی لائنز اور راولا کوٹ ہاکس کے درمیان مقابلہ جاری. KPL کے تمام میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.